अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, उर्दू क्लासिक चैनल पर खुश आमदीद। मुअज़्ज़िज़ सामीन हज़रात, आइए सुनते हैं आतून सीरीज़ किस्त नंबर 71। मुअज़्ज़िज़ सामीन, आपसे उम्मीद की जाती है कि वीडियो को लाइक करें और चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें, शुक्रिया। सूरज काफ़ी ऊपर आ गया था। मैं किसी नतीजे पर ना पहुंच सका और यूं ही खुदा का नाम लेकर दूर दरिया किनारे रुख की तरफ चल पड़ा। रुख के करीब जाकर खेतों का सिलसिला ख़त्म हो गया। बंजर ज़मीन आ गई जो थोर ज़्यादा थी। यहाँ से गुजरता हुआ रुख के दरख्तों में दाखिल हो गया। यह दरख्त एक दूसरे के इतने करीब उगे हुए थे कि इनकी शाखें ऊपर जाकर एक दूसरे से गुड़गुड़ हो गई थी और छाँव काफ़ी घनी थी। जंगल में काफ़ी आगे जाने के बाद मजीद दरख्त घने हो गए। आगे मुझे एक दरख्तों के बीच एक छोटी सी पगडंडी नजर आई। मैं इस पर चलने लगा। चंद ही कदम गया हूँगा कि किसी ने दरख्त के ऊपर से मुझ पर छलांग लगा दी। हम दोनों जमीन पर गिरे और डॉक्टर दूर चले गए। मैं उठने ही लगा था कि किसी ने मुझे दबोच लिया और दोनों वाली बंदूक मेरी गर्दन से लगा दी। कौन हो तुम, किधर जा रहे हो? एक सिख मुझ पर सवार था जिसने काला पगड़ और काला ढाटा बांध रखा था। इसकी सुर्ख आंखें मुझे खा जाने हुई नजरों से घूर रही थी। मैंने हाथ बांधकर खिंचाते हुए कहा, महाराज शरणार्थी हूँ। सिख गरजा, उधर किस माँ के पास जा रहे हो? उठो, मेरे साथ चलो। मुझे धकेलता हुआ आगे ले चला। मैं यही चाहता था कि मुझे अपने सरदार डकैत के पास ले जाए। मैंने बज़ाहिर इसकी बहुत मिन्नत समाजत की मगर इस पर कोई असर न हुआ। इसने मुझे एक मोटी गाली भी दी और कहा कि मैं पुलिस का मुखबर हूँ, मुझे पुलिस ने भेजा है। मैं हाथ जोड़कर बोला, महाराज मैं परदेसी हूँ, रास्ता भूलकर इधर आ निकला हूँ। चलो है, पुलिस दिया यारा। घने दरख्त और खोदरो झाड़ियों से निकलकर हम थोड़ी खुली जगह पर आ गए। यहाँ एक छोटी सी नहर बह रही थी जिसके किनारे दरख्तों की छाव में एक चारपाई बिछी थी। एक नाटे कद का मगर घुटे हुए बदन वाला भैंसनुमा सिख बंदूक पास रखे सिर्फ जांघिया पहने बैठा आम चूस रहा था। 3-4 सिख इसके पास जमीन पर भी बंदूकें रखे बैठे थे। मुझे देखते ही चारपाई बैठे हुए सिख ने आम की घुट्टी परे फेंक दी। वो चादर से अपनी घनी मुझे पूछकर बोला, ओए गरमीत, इस मामे ਨੂੰ कित्थों फड़ लिया है? इस सिख ने मुझे जोर से चारपाई की तरफ धकेल कर कहा, सरदार ये पुलिस का बंदा है। वो गर जा, ओए पुलिस नू तां असीं माल खवाने हैं और फिर साढ़े पीछे बंदे ला देंदी है। मैं समझ गया कि यही गंडा सिंह डकैत है। इसकी चारपाई के पास ही जमीन पर बैठ गया और हिंदू की तरह हाथ जोड़कर कहा, सरदार जी मेरा नाम मूलचंद है, मैं तो परदेसी हूँ, रास्ता भटक कर इधर आ निकला हूँ, मैं पुलिस का आदमी नहीं हूँ। गंडा सिंह की आंखों से खून टपक रहा था। इसने गर्दन से पकड़ मुझे झंझोड़ा। मैं इसके झंझोड़ने से हरगिज नहीं गिर सकता था, लेकिन मैं जानबूझकर पीछे को गिरा। महाराज मुझे माफ कर दे, मैं परदेसी हूँ, शरणार्थी हूँ। गंडा सिंह डकैत चारपाई से उठ खड़ा हुआ। इसने पूरी ताकत से मेरे पेट पे लात मारी। मैंने बाजू आगे कर लिए क्योंकि मेरा पेट तो पत्थर की तरह सख्त था। खतरा था कि इस पर मेरी ताकत का कबल अज़ वक्त राज खुल जाएगा। मैंने बाजू को भी नरम कर लिया, फिर भी मैं जानबूझकर अदाकारी करते दोहरा हो गया और हाय हाय करने लगा। गंडा सिंह ने कड़क कर कहा, झटका कर दो इसका। फौरन ही एक सिख ने तलवार खींच ली और मेरी गर्दन पर वार करने ही लगा था कि गंडा सिंह डकैत ने हाथ उठाकर से रोक दिया। इसकी आंखों में बड़ी बेरहमाना मुस्कुराहट थी। तलवार गंदी न करना, इस करार के खून से ठहर जा, करपाले को बुला। इसने कल जो फनीर सांप पकड़ा था उस पर छोड़ दो, बुलाओ करपाले को। करपाला सिंह बिन का साथी डाकू था। वो एक पटारी लेकर हाजिर हो गया। मेरे हाथ पांव बांध दिए गए। सब लोग चारपाई पर बैठ गए। गंडा सिंह डकैत ने दुनाली अपने हाथ में संभाल ली और करपाल सिंह को हुक्म दिया, छोड़ दो सांप इस कराड़ की औलाद पर, इसको हमारी मुखबरी का मजा चिखा दो। करपाल सिंह डाकू ने पटारी मेरे ऊपर फेंक दी। दिल दहला देने वाली पुकार की आवाज के साथ पटारी से एक स्याह नाग तड़प कर मुझ पर गिरा। उसने फन उठा लिया। मेरे जानू पर बैठा अपनी जुबान निकालकर मुझे सुर्ख आंखों से तक रहा था। फिर इसने एकदम से मुझे डसकर अपनी जिंदगी की सबसे बड़ी गलती की, क्योंकि इसके दांत मेरे चट्टाने से सीने के पत्थर से टकरा कर रह गए। सबने देखा कि सांप ने मुझे डसा है। गंडा सिंह डकैत की दोनाली का रुख सांप की तरफ था कि अगर मुझे डसकर इसकी तरफ जाता तो इसे शूट कर सके। सांप ने दूसरी बार अपना फन मेरे बाजू पर मारा। इस बार मुझे खटक की आवाज आई। गालिबन जहर वाले दांत टूट गए थे। सांप ने फन फौरन समेट लिया और मेरे जानों से उतरकर जमीन पर बल खाने लगा। डाकू मेरी मौत के मुंतजिर थे क्योंकि इनकी आंखों के सामने सांप ने मुझे 2 बार डसा था। गंडा सिंह डकैत चिल्लाया, ओए करपाले, एक राड़ अभी जिंदा क्यों है? करपाला बोला, सरदार ये कोई भूत है, इस पर फनीर के जहर का कोई असर नहीं हुआ। सांप चारपाई की तरफ भीगने लगा। गंडा सिंह ने इस पर फायर झोंक दिया। धमाके से आवाज जंगल में गूंज गई। दूसरे ही लम्हे सांप के टुकड़े इधर उधर बिखर गए। अब गंडा सिंह डकैत उठकर मेरे करीब आया। इसकी दोनाली का रुख मेरी तरफ था। इसने करपाल सिंह अपने साथी डाकू को पुकार कर कहा, ओए ये जिंदा क्यों है, इसे देखो, इसने कुर्ते के अंदर लोहे की जैकेट तो नहीं पहन रखी? करपाले डाकू ने मेरे कुर्ते के अंदर हाथ डालकर टटोर बोला, सरदार इसके अंदर कुछ नहीं, बुनियाद भी नहीं। फिर जहर का असर क्यों नहीं हुआ? बाकी डाकू मुझे तज्जुब से देखने लगे। मैंने गंडा सिंह डकैत की तरफ देखकर कहा, महाराज पाकिस्तान में मेरे एक गुरुदेव थे, उन्होंने मुझे एक ऐसा मंत्र बताया था जिसको पढ़ने से सांप के जहर का असर नहीं होता।
गंडा सिंह डकैत मेरा मुंह तकने लगा। दो नाली बंदूक इसने नीचे कर ली और बोला, ओए वो मंत्र मुझे बताओ, बताओ कौन सा मंत्र है वो। मैंने कहा, महाराज पहले मेरे हाथ पांव तो खोले। इसी वक्त मेरे हाथ पांव खोल दिए गए। मैंने गंडा सिंह डकैत से कहा, सरदार जी वो मंत्र सबके सामने नहीं बता सकता। गंडा सिंह ने गर्जदार आवाज में कहा, इस किराड़ को मेरी कोठरी में ले चलो। कच्ची कोठरी ठंडी थी, छत पर कपास की छपड़ों भी थी। आमने सामने के दरवाजे खुले थे जिसके अंदर हवा आ जा रही थी। यहाँ एक बड़ी चारपाई पर छापेदार खेस बिछा था। पानी का मटका रखा था। कोने में बंदूकें दीवार से लगी थी। एक चबूतरे पर देसी शराब की 6-7 बोतलें भी नजर आई। गंडा सिंह डकैत ने डाकू से कहा कि कोठरी में कोई ना आए। बंदूक इसने एक तरफ फेंक दी और हाथ में कृपाल निकाल कर पकड़ी और बोला, ओए किराड़, मंत्र गलत बताया तो तेरा इसी जगह झटका कर दूंगा। बोल कौन सा मंत्र है। मंत्र कोई भी नहीं था। अगर मैं इसे कुछ सच्चा मंत्र बता भी देता तो जाहिर है वो अपने किसी साथी पर मेरे मंत्र को जरूर आजमाता। इसे मंत्र पढ़वा कर सांप से डसवाता और यकीनी तौर पर वो मर जाता और मेरा पोल खुल जाता। मैंने इस डाकू से सीधे साफ बात करने का फैसला कर लिया। मैंने इसकी आंखों में आंखें डालकर कहा, गंडा सिंह तू क्या मंत्र के पीछे लगा हुआ है। मैं तुझे एक ऐसा राज बता दूंगा फिर गोली, तीर, खंजर, चाकू कोई हथियार असर न कर सकेगा। मेरे बदले लहजे से वो ठटक सा गया क्योंकि मेरे अंदाज में इंतहा खुद एतमादी और वक़ार था। इसने आंखें सुगेड़ के मेरी तरफ देखा और कहा, क्या तू कोई जादूगर जोगी है। मैंने कहा, तुम यही समझ लो। मेरे गुरु ने मुझे एक ऐसी तपस्या करवाई थी कि इसके बाद मेरा जिस्म मौत से आज़ाद हो गया। अब मुझ पर न बंदूक की गोली असर कर सकती है न तलवार मेरे जिस्म को जख्मी कर सकती है। अगर यकीन ना आए तो आजमा कर देख लो। मैंने अपना बाजू गंडा सिंह डकैत के आगे कर दिया। मेरे बाजू पर अपनी कृपान से भरपूर वार करो, डरो नहीं, मारो कृपान मेरे बाजू पर। गंडा सिंह एक बहादुर और खूनी डाकू था मगर मेरे बाजू पर हमला करते हुए हिचकिचा रहा था। असल में इस पर कुछ मेरी गैर मामूली शख्सियत का असर हो गया था। मेरी तीसरे बार कहने पर गंडा सिंह ने जोर से कृपान मेरे बाजू पर मारी। मेरे पत्थर से बाजू से टकराने के बाद कृपान झंझना उठी और इसकी नोक आगे से टूट गई। गंडा सिंह हक्का बक्का होकर मेरे बाजू को देखता और कभी भी टूटी हुई कृपान को। इसने कृपान फेंक कर मेरे बाजू को पकड़ा, इस पर हाथ फेरा और गौर से देखा। मेरे बाजू पर कृपान के वार का मामूली सा भी निशान नहीं था। इसने मेरा बाजू छोड़ कर बोला, ये क्या जादू है, उठो मेरे पास आओ, इस चारपाई पर बैठो। वो कोठरी के दरवाजे पर गया और बुलंद आवाज में बोला, अंदर कोई ना आयो है। मैं चारपाई पर पांति के पास बैठा सोच रहा था कि इस बेकाबू रीछ को किस तरह स्थान पर लगाया जा सकता है। गंडा सिंह चारपाई पर बैठ गया। वह तो झुककर बोला, मुझे मंत्र बताओ, मैं तुम्हें अपनी गद्दीदार बना दूंगा। मैंने कहा, इसके लिए तुम्हें 15 दिन आधी रात को उठकर तपस्या करनी होगी। मैं इस दौरान सूरा का पता चलाकर अपने साथ लेकर चक्कर हो जाना था। मेरे ख्याल में 15 दिन इस काम के लिए काफी थे। गंडा सिंह रीछ की तरह गर्दन हिलाकर बोला, 15 दिन और ये तपस्या तुमने मेरे लिए करो, मैं तुम्हें शादी एक मुसलमान लड़की से करा दूंगा। बोलो मंजूर है तुम्हें। वो खुद ही उस तरफ आ गया था जिसकी तरफ से लाना चाहता था। मैंने यूं ही से दिखाने के लिए कुछ सोच और कदर तवक्कुफ से कहा, अगर तुम्हारे पास कोई मुसलमान लड़की मौजूद है तो मेरी तपस्या का काम जल्दी मुकम्मल हो सकता है। गंडा सिंह खुशी से उछल पड़ा, मेरे पास 4 मुसलमान लड़कियां हैं, तुम चारों से शादी कर लो और मुझे इस मंत्र से अपनी तरह बना दो कि मुझ पर पुलिस की गोली का असर ना हो। मेरा रास्ता वो खुद साफ कर रहा था। मैंने कहा, मुझे 4 लड़कियों की नहीं सिर्फ एक मुसलमान लड़की से चंद रोज के लिए शादी करनी होगी, लेकिन मैं चारों लड़कियों में से किसी ऐसी लड़की को चुनूंगा जो मेरी तपस्या को आसान कर सके। गंडा सिंह चारपाई से एकदम उठ खड़ा हुआ, मैं अभी ने तुम्हारे पास लाता हूँ। कोठरी के दरवाजे पर जाकर इसने आवाज लगाई, कृपाले, ओए कृपाले, इन मुसलमान औरतों को लाओ, जल्दी लाओ। चंद ही लम्हों के अंदर 4 गमज़दा मफलूकुल हाल मुसलमान औरतें कोठरी में मेरे सामने खड़ी थी। मैंने इन पर एक सरसरी नजर डाली और गंडा सिंह से कहा, सरदार तुम इन सब लड़कियों को बाहर ले जाओ, एक लड़की को अंदर भेजते रहो। मैं इनसे कुछ सवाल करूंगा जिससे मेरी तसल्ली करा दी। मैं इसे अपनी पत्नी बना लूंगा और आज ही रात तपस्या शुरू कर दूंगा। गंडा सिंह चारों लड़कियों को मवेशियों की तरह हाँकता कोठरी से बाहर ले गया। फिर इसने पहले नंबर पर एक लड़की को अंदर भेजा। अब मेरे लिए मुश्किल ये था कि मुझ पर इन 4 बनसी मुसलमान लड़कियों को वहां से निकालने की जिम्मेदारी आयद हो गई थी। मगविया लड़की का लिबास मैला कुचैला था, आंखों में हल्के पड़े थे, रंग जर्द हो रहा था। मैंने सबसे पहले इसका नाम पूछा। वो करतारपुरे ही की थी मगर इसका नाम सुगरा नहीं था। मैंने इसको कतई बताया कि मैं कौन हूँ और वहाँ किस लिए आया हूँ, या ये कि मैं इसे यहाँ से फरार कराने का मंसूबा बना रहा हूँ। ये बात सुगरा के लिए खतरनाक हो सकती थी। चंद एक सवाल पूछकर मैंने इसे बाहर भेज दिया। फिर दूसरी लड़की को अंदर भेज दिया, वो भी सुगरा नहीं थी। तीसरी लड़की भी सुगरा नहीं थी। मैं परेशान हो गया, या खुदा अगर चौथी लड़की भी सुगरा ना हुई तो ऐसे कहाँ तलाश करता फिरूंगा। मैं इसके माँ बाप को पाकिस्तान जाकर क्या मुंह दिखाऊंगा। चौथी लड़की अंदर भेज दी गई। ये दुबली पतली जर्द रो लड़की इस लाश की तरह सफेद हो रही थी। मैंने इसका नाम पूछा तो वह खामोश रही, इसकी आंखों से आंसू जारी हो गए। मैंने तो झुककर आहिस्ते से कहा,
کیا تم سغرا بیوی اور احمد کی بھانجی؟ وہ چونک پڑی۔ اس نے آنسو بھری آنکھوں سے میری طرف دیکھا۔ میں نے اس سے آگے کوئی بات نہ کی اور گنڈا سنگھ کو آواز دی، سردار اندر آ جاؤ، میں نے اپنی پتنی چن لی ہے۔ گنڈا سنگھ لپک کر اندر آ گیا، بڑا خوش تھا۔ لالا بس اب یہ تیری پتنی ہے، اب تو تمہاری تپسیا 5 راتوں میں ختم ہو جائے گی۔ میں نے کہا نہیں، پورا 1 ہفتہ لگے گا، مگر میری کچھ اور شرطیں بھی ہیں، وہ بھی جلدی بتا جلدی بتا۔ تمہاری؟ گنڈا سنگھ غصے میں گالی دیتے دیتے رہ گیا۔ مجھے یہ بھی خیال تھا کہ کہیں سے شبہ نہ ہو جائے کہ میں وہاں سے لڑکی کے ساتھ فرار ہونے کا منصوبہ بنا رہا ہوں۔ میں نے کہا مجھے رات کو ندی کے کنارے بیٹھ کر تپسیا کرنی ہوگی، میری پتنی میرے پاس رہے گی، میں ایسے کچھ خفیہ منتر بتاؤں گا جس کو پڑھتے ہوئے کہ ہر آدھے گھنٹے کے بعد میرے سامنے بیٹھ کر ندی کے پانی سے غسل کرے گی۔ دوسری شرط یہ ہے کہ ہمارے آس پاس کوئی نہیں آئے گا، اگر کسی نے چھپ کر بھی ہمیں دیکھ لیا تو وہ اندھا ہو جائے گا، بعد میں مجھ پر کوئی الزام نہ لگائے۔ تم کو اگر میری شرطیں منظور ہیں؟ اوے منظور ہے، تیری ساری شرطیں منظور ہیں لالا، تم تپسیا شروع کر دو۔ میں نے محض دکھاوے کے تپسیا سے پہلے دودھ کی کھیر بنوا کر اس پر جھوٹ موٹ کے منتر پڑھوا کر پھونکے اور سب لوگوں میں کھیر تقسیم کی۔ جب رات ہوئی تو میں نے غسل کیا، کپڑے دھو کر دوبارہ پہنے۔ سغرا کو بھی کہا کہ وہ بھی غسل کر کے اپنے پاس کپڑے صاف کر لے۔ دن کے وقت میں نے ندی پر جا کر ایک مناسب جگہ کا انتخاب کر لیا۔ یہ ندی کے اس طرف والا کنارہ تھا جہاں درخت اتنے گھنے تھے کہ دن کے وقت بھی ہلکا ہلکا اندھیرا چھایا رہتا تھا۔ سرے شامی میں نے یہاں بیٹھنے کے لیے استھان بنا لیا تھا، جگہ صاف کروا کر وہاں بورے بستر بچھا دیا۔ رات کو میں نے کہہ دیا کہ اب میں کھانا نہیں کھاؤں گا، مجھے تو ویسے ہی کھانے کی حاجت نہیں تھی، پیسے کا ڈرامہ رچانے کے لیے اس قسم کی باتوں کی بہت ضرورت تھی۔ رات کے پورے 10 بجے لبان سلگا کر میں آستان پر آلتی پالتی مار کر بیٹھ گیا۔ سغرا بیچاری اسی طرح غم کی تصویر بنی بیٹھی تھی۔ گنڈا سنگھ نے زبردستی اسے نئے کپڑے پہنوا دیے تھے، میرے سامنے آ کر بیٹھ گئی۔ کانسی کے ایک ڈولے میں نے اپنے پاس رکھ لیا۔ میں نے سغرا سے کہا، لڑکی تجھے ہر گھنٹے بعد ندی کے پانی سے غسل کرنا ہوگا، خبردار یہاں سے بھاگنے کی کوشش نہ کرنا، ان درختوں کے پیچھے ڈاکو بندوق کے لیے تیری چوکیداری کر رہے ہیں۔ سغرا نے کچھ نہ کہا، سر جھکائے غم و اندوہ کی تصویر بنی بیٹھی رہی۔ اگرچہ میں نے گنڈا سنگھ ڈکیت کو وہ ڈرایا تھا کہ ہماری طرف کوئی نہ دیکھے، پھر بھی مجھے اندیشہ تھا کہ ہو سکتا ہے اس نے کسی دوسرے ڈاکو کو ہماری نگرانی پر لگا رکھا ہو۔ میرے چاروں طرف اندھیرا تھا، ندی کا پانی ایک خاک کستری کہکشاں کی دھندلی لکیر لگ رہا تھا۔ سغرا دوپٹے سے سر ڈھانپے جھکائے ایک دھندلے ہولے کی طرح میرے سامنے خاموش بیٹھی تھی۔ ہمارے درمیان لبان سلگ رہا تھا، جنگل سنسان تھا، کسی جانب سے کوئی آواز نہیں آ رہی تھی۔ میں آلتی پالتی مارے سادوں کی طرح بیٹھا تھا۔ میں نے چاروں طرف اندھیرے میں گھور کر دیکھا، اندھیرے میں میری آنکھیں جتنی دور تک دیکھ سکتی تھی میں نے اتنی دور تک دیکھ لیا کہ کوئی زیرو موجود نہیں تھا۔ میں نے سغرا سے ذرا بلند آواز میں کہا، اٹھو میری پتنی، اشنان کرو۔ سغرا ایک سدھائے ہوئے جاؤنر کی طرح اٹھی اور کپڑوں سمیت اپنے جسم پر پانی کے 2 ڈول ڈالے اور میرے حکم پر واپس میرے سامنے آ کر دری پر بیٹھ گئی۔ اب میں نے اس کے سامنے راز کھولنے کا فیصلہ کر لیا۔ میں نے ایک بار پھر چاروں طرف اندھیرے میں گھور کر دیکھا، ہمدن گوش ہو کر اندھیرے میں کسی کے سانسوں کی آواز سننے کی کوشش کی، کوئی آواز نہیں تھی۔ وہ سر جھکائے بیٹھی تھی۔ میں نے آہستہ سے کہا، سغرا مجھے تمہاری ماں نے تمہارے لیے بھیجا ہے۔ سغرا کا جسم اس طرح ہلا جس طرح کوئی درخت کی شاخ کو ہلا دیتا تھا۔ اس نے زرد چہرہ اٹھا کر میری طرف دیکھا، اس کی آنکھیں اندھیرے میں نیم روشن دیے لگ رہی تھی۔ میں نے فوراً کہا، بولنا مت، جو میں کہوں خاموشی سے سنتی رہنا، اپنی جگہ سے اٹھنا بھی نہیں۔ سنو، میں ہندو نہیں، میں مسلمان ہوں، پاکستان سے آیا ہوں، میں تمہاری ماں اور تمہارے باپ اور رحمت کے ساتھ رہتا ہوں۔ میں نے دھیمے لہجے میں آہستہ آہستہ رک رک کر سغرا کو ساری صورتحال بتا دی۔ میں جانتا تھا کہ مجھے سے اپنے ماں باپ کے بارے میں پوچھنے کے لیے بےتاب رہی، مگر میں نے سختی سے منع کر رکھا تھا کہ بالکل آواز نہ نکالے، صرف میری باتیں سنتی جائے۔ میں تمہیں یہاں سے نکال کر لے جاؤں گا، یہ سارا ڈھونگ میں نے تمہیں یہاں سے نکالنے کے لیے رچایا ہے، اس کے سوا کوئی چارہ نہ تھا۔ تم جس ڈاکو کے قبضے میں ہو وہ کبھی برداشت نہیں کر سکتا کہ کوئی تمہیں اس سے چھین کر لے جائے۔ اب تم اس طرح کرتی رہنا جس طرح میں تمہیں بتاتا جاؤں۔ میں نے سغرا کو یہ بتا کر تسلی دی کہ اس کے ماں باپ بالکل تندرست ہیں، وہ میری ہی کوٹھی میں رہ رہے ہیں۔ میں نے سغرا کو اپنا نام عبداللہ ہی بتایا اور اسے سختی سے ہدایت کی کہ وہ دوسری پاکستانی لڑکیوں سے کوئی بات نہ کرے۔ سغرا نے میری طرف یوں دیکھا جیسے دوسری مسلمان لڑکی کے مستقبل کے بارے میں پریشان ہو۔ میں نے آہستہ سے کہا، میں وعدہ نہیں کرتا، لیکن اگر ہو سکا تو انہیں بھی تمہارے ساتھ اس جہنم سے نکال کر لے چلوں گا۔ پھر میں نے بلند آواز میں کہا، اٹھو میری پتنی، ندی کے کنارے بیٹھ کر اشنان کرو۔ سغرا خاموشی سے اٹھ کر ندی کے کنارے بیٹھ گئی۔ میں نے اونچی آواز میں یوں جھوٹ موٹ منتر پڑھنے شروع کر دیے۔ دن کے وقت زیادہ تر خاموشی رہتا اور ندی کے کنارے اپنے ستان پر جا کر کسی وقت یوں پانی کا چھڑکاؤ کرتا جیسے کوئی جادو ٹونا کر رہا ہوں۔ گنڈا سنگھ کو بھی زیادہ بات کرنے کی اجازت نہیں تھی، وہ کوئی بات کرنے لگتا تو میں ہوں ہاں میں جواب دے دیتا اور اشارے سے کہتا کہ میں تپسیا کر رہا ہوں، مجھے مت بلاؤ۔ 3 دن گزر گئے۔ اس دوران میں نے ادھر گھوم پھر کر سارا اندازہ لگا لیا کہ مجھے سغرا کو کہاں سے نکالنا ہوگا۔
और किस तरफ जाना होगा। इन डाकुओं की बंदूकें कोठरी में रहती थी। इन 3 दिनों में वो किसी जगह डाका मारने भी नहीं गए थे। चौथे रोज मैं गंडा सिंह डकैत के पास गया और ओलनक निरंजन बोलकर इससे कहा, सरदार, आज की रात तुम्हारी बड़ी शुभ है। आज तू जहाँ डाका डालेगा वहां से तुम्हें ढेरों सोना और चांदी मिलेगा और कोई तुम्हें पकड़ भी नहीं सकेगा। गंडा सिंह गर्दन खुजाते बोला, हमने तो कल रात डाका का प्रोग्राम बनाया है। तू कहता है तो आज ही चले जाते हैं, पर देख ले, अगर पकड़ा गया तो यह मेरे साथी तेरी गर्दन उतार देंगे। अब बोल क्या कहता है। मैं बड़ा संजीदा चेहरा बना रखा था, इसके तो देखे बगैर कहा, कल तू पकड़ा जाएगा। आज कोई तेरी हवा की तरफ भी नहीं देख सकेगा। जा आज डाका मार, मेरे कहने पर डाका मार, आज मैदान खाली पाएगा। गंडा सिंह गर्दन खुजाते हुए बोला, हमने तो कल रात को डाके का प्रोग्राम बनाया है। तू कहता है तो आज ही चले जाते हैं, पर देख ले, अगर पकड़ा गया तो यहाँ मेरे साथी तेरी गर्दन उतार देंगे। अब बोल क्या कहता है। मैंने बड़ा संजीदा चेहरा बना रखा था, इसकी तरफ देखे बगैर कहा, कल तू पकड़ा जाएगा। आज कोई तेरी हवा को भी नहीं देख सकेगा। आज डाका मार, मेरे कहने पर डाका मार, आज मैदान खाली पाएगा। गंडा सिंह ने कृपाले और अपने साथी डाकू को आवाज दी, ओए कृपाले, तैयारी पकड़ ले, लाला कहता है कि आज की घड़ी शुभ घड़ी है। डाकू ने सरे शामी तैयारी करनी शुरू कर दी। मेरा ख्याल था कि वो एक आध डाकू पीछे रखेगा, लेकिन इसने पूरे 4 डाकू पीछे छोड़ दिए कि पहरा दें और हमारी रखवाली करें। जब रात का अंधेरा गहरा हो गया तो डाकू घोड़ों पर सवार हो गए। इनके चेहरे ठाठों में छुपे हुए थे। गंडा सिंह ने बंदूक अपने घोड़े के आगे रखी हुई थी। मैं नदी किनारे अपने स्थान पर बैठने वाला था कि वो घोड़े को कदम कदम चलाता मेरे पास आया और गुर्राहटनुमा आवाज में बोला, लाला, मैं जा रहा हूँ डाका मारने। तुम अगर तपस्या छोड़कर भागे तो मेरे आदमी तुम्हें कत्ल कर देंगे, समझ गए हो। मैंने आयशा से कहा, समझ गया, हम तपस्या को अधूरा नहीं छोड़ा करते, इससे हमारा भी नाश हो जाता है, तुम बेफिक्र होकर जाओ। गंडा सिंह ने घोड़े की बाग मोड़ी। चंद कदम पर जंगल में इसके साथी डाकू घोड़े पर तैयार बैठे अपने सरदार का इंतजार कर रहे थे। फिर वो घोड़े दौड़ाते दरख्तों के अंधेरों में गायब हो गए। मुझे मालूम था कि इसने 4 डाकू पीछे छोड़े हैं, वो आस पास कहीं बैठे होंगे। इन डाकू को सुबह होने से पहले पहले डाका मारकर अपनी कमीनगाह में वापस आ जाना था। मेरे पास सिर्फ निस्फ रात ही थी। मुझे जो करना था सुबह होने से पहले पहले कर लेना था। सुगरा हंसपे मामूल मेरे सामने आकर बैठ गई थी। लोबान सुलग रहा था। मैंने सुगरा को आहिस्ता से कहा, सुगरा, जहाँ बैठी हो इस जगह खामोश बैठी रहो, मैं पहरेदारों की खबर लेता हूँ। अपने स्थान से उठकर मैं रात की तारीकी में खामोश डाकू की कोठरी की तरफ चला। कोठी में लालटेन रोशन थी और दरवाजा चौपट खुला था। दरख्त की ओर से मैंने देखा तीन डाकू चारपहिए पर बैठे देसी दारू पी रहे थे। ये सिख थे और इनकी बंदूकें चारपहियों के साथ लगी हुई थी। ये तो अपने ही जाल में फंसे बैठे थे। थोड़ी देर बाद इन्हें नशे में धुत हो जाना था। इन पर काबू पाना मुश्किल नहीं था। मुझे चौथे पहरेदार डाकू की तलाश थी, वो कहाँ है। मैं दरख्तों के अंधेरों में यूं चल रहा था जैसे कोई जादू टोना कर रहा हूँ और ये अमल मेरी तपस्या का हिस्सा है। हकीकत में मेरी आंखें चौथे डाकू को ढूंढ रही थी। चौथा डाकू वहां कहीं नजर न आया। एक जगह दरख्तों में 4 घोड़े जिन पर जीने कसी हुई थी खड़े थे। ये घोड़े मेरे काम आ सकते थे। इस कोठरी के अक्का में कुछ फासले पर दूसरी कोठरी थी। इस कोठरी में भी धीमी धीमी रोशनी हो रही थी। इस कोठरी में बाकी 3 मुसलमान मगफिर लड़कियां कैद थी। मुझे इनको भी यहाँ से निकालना था। ये बड़ा दिक्कत तलब काम था। इन लड़कियों की जान खतरे में पड़ सकती थी। मैं दबे पांव दूसरी कोठरी के करीब गया। कोठरी का दरवाजा बंद था। मैंने कान लगाकर सुना। चौथा डाकू अंदर था, जो लड़कियों को अपना तशद्दुद का निशाना बनाने की कोशिश कर रहा था। दरवाजा अंदर से बंद था। मैंने दरवाजे पर आहिस्ता से दस्तक दी। कौन है तू? अंदर से आवाज आई। ये गंडा सिंह डाकू का एक साथी जीतू था। मैंने कहा, जीतू, मैं मूलचंद हूँ, मुझे मासी चाहिए, जुबान सुलगाना है तपस्या के लिए। इसने मुझे मोटी सी गाली दी और दरवाजा खोल दिया। वो नशे में झूल रहा था। इससे पहले कि वो कोई हरकत करता है मैंने पूरी ताकत से एक मुक्का इसके जबड़े पर मारा। वो कलाबाजी खाकर पीछे को गिरा। मेरी गैर मामूली ताकत के आगे इसके जबड़े की कोई हैसियत नहीं थी। इसका जबड़ा टूट गया था। उठने की कोशिश कर रहा था कि मैंने इसकी गर्दन पर पाँव रखकर जोर से दबाया। अभी इसमें तड़प पुड़क थी। इसने मुझे पाँव से पकड़कर गिरा लिया। मैं उसके ऊपर गिरा। गिरते साथ ही मैंने इसकी गर्दन दबोचकर उस वक्त छोड़ी जब इसकी रूह कब से अंसरी से परवाज कर चुकी थी। तीनों लड़कियां सहमी हुई मंजर देख रही थी। मैंने उन्हें कहा, इसी जगह बैठी रहना, मैं तुम्हें यहाँ से निकाल कर पाकिस्तान ले जा रहा हूँ। मैं हिंदू नहीं मुसलमान हूँ। पाकिस्तान से तुम्हें लेने आया हूँ। मैं सुगरा को लेकर अभी आता हूँ। ये कहकर मैंने सिक्की की पकड़ी उतारकर इसके मुंह पर कसकर बांध दी। क्योंकि मुझे खतरा था कम वक्त कहीं जिंदा न हो। बाहर निकलकर मैं कोठी का दरवाजा बंद किया और दूसरी कोठी की तरफ गया। यहाँ जो 3 सिख डाकू बैठे थे अभी ने चढ़ गई थी। एक दूसरे को गालियां देते भड़के मार रहे थे। मैं कोठरी की दीवार के साथ लगकर खड़ा हो गया। अंदर से भगता सिंह डाकू नशे में डोलता हुआ बाहर निकला और लड़कियों वाली कोठरी की तरफ चला। मैं इसके पीछे दबों पर चलने लगा। जब वो दरख्तों के नीचे पहुंचा तो मैंने पीछे से उछलकर इसकी गर्दन दबोच कर नीचे गिरा लिया। वो हड़बड़ा गया था। मैंने इसके हलकून को दोनों घुट से दबा रखा था ताकि इसकी मामूली सी भी आवाज न निकलने पाए।
اس ڈاکو کا کام تمام کرنے کے بعد میں نے اس کی لاش درختوں میں ایک طرف اندھیرے میں ڈال دی اور اب کوٹری میں بے دھڑک داخل ہو گیا۔ دونوں ڈاکو مجھے جانتے ہوئے تھے۔ ایک بولا، اوے لالا، کہ تم اپنا ستان چھاڑ کے کیوں آگے ہو؟ دارو پیو گے تو کیا یاد کرو گے؟ اس نے گلاس میں دارو بھر کے میری طرف کیا۔ میں نے کہا، دھنواد سردار جی، بڑا جی چاہ رہا تھا۔ میں نے گلاس تھام لیا اور قدیم مصری منتر کو آزمانے کا فیصلہ کر لیا۔ اپنی والدہ کا تصور جما کر قدیم مصری منتر کو پڑھا اور چارپائی پر اپنے قریب بیٹھے ڈاکو کے کندھے کے انگلی سے چھو لیا۔ یہ ڈاکو ایک سیکنڈ میں بالکل چھوٹا ہو گیا۔ دوسرے ڈاکو کے سمجھا کہ اس کا ساتھی کہیں غائب ہو گیا ہے۔ وہ پہلے نشے میں تھا، گھبرا کر پیچھے ہٹ گیا اور لالٹین کی روشنی میں آنکھیں پھاڑ پھاڑ کر ادھر ادھر دیکھنے لگا۔ اوئے، یہ کتنے چلا گیا ہے؟ پھر جب اسے اپنے ساتھی چارپائی پر انگلی جتنے سائز میں اپنی منمنی آواز میں شور مچاتا اچھلتا کودتا نظر آیا تو سیکھا نشان ہو گیا، مگر اس پر ایسی دہشت طاری ہوئی کہ اپنی جگہ پتھر بن گیا۔ میں نے دوسرے پر منتر پڑھ کر اس کو بھی چھو لیا اور کہا، سردار جی، تم بھی اس کے پاس چلے جاؤ۔ یہ سکھ بھی چشمے زدے میں چھنگلی کے سائز کا ہو گیا۔ میں نے دونوں کو اٹھایا اور کونے میں اپنے صندوق کا ڈھکن اٹھا کر انہیں اندر پھینکا اور ڈھکن بند کر دیا۔ یہاں جو بندوقیں پڑی تھیں انہیں وہیں پڑانے نہیں دیا، کیونکہ یہ بندوقیں میرے منصوبے کی راہ میں رکاوٹ بن سکتی تھی۔ مجھے ان کی ضرورت بھی نہیں تھی۔ میں بھاگ کر سغرا کے پاس گیا۔ وہ بیچاری سہمی بیٹھی تھی۔ میں نے اسے کہا، سغرا چلو، ہمیں ابھی یہاں سے نکلنا ہے۔ دوسری کوٹھی میں آ کر 3 مسلمان لڑکیوں کو ساتھ لیا، ان 4 گھوڑوں پر بٹھایا۔ سغرا کو میں نے اپنے پیچھے گھوڑے پر بٹھا لیا اور خدا کا نام لے کر رات کی تاریکی میں رخ سے نکل کر دریا کی طرف گھوڑے ڈال دیے، 4 مسلمان مغویہ لڑکیوں کے ساتھ۔ لیکن میں چل تو پڑا تھا، مگر یہ بات میرے ذہن میں واضح نہیں تھی کہ میں نے بارڈر کس طرح پار کرا سکوں گا۔ پاکستان کا بارڈر وہاں سے بہت دور تھا۔ راستے میں جالندھر شہر پڑتا تھا، آگے امرتسر شہر تھا اور پھر وہاں سے آگے وہاں کا بارڈر تھا۔ پاکستان کا بارڈر وہاں سے بہت دور تھا۔ راستے میں جالندھر شہر پڑتا تھا، آگے امرتسر شہر تھا اور پھر وہاں سے آگے وہاں کا بارڈر تھا۔ پاکستان بننے کے 2.5-3 سال بعد بارڈر سیل ہو چکے تھے اور دونوں جانب بارڈر فورس نے چوکیاں قائم کر لی تھی۔ ایک طریقہ یہ تھا کہ میں بھارتی فوج کی ڈاک بنگلے والے چیک پوسٹ سے رابطہ کروں اور جب لاہور سے بازیافتہ عورتوں کو برآمد کروانے دوسرا ٹرک آئے تو ان لڑکیوں کو لے کر نکل جاؤں، مگر یہ بڑا خطرناک اقدام تھا۔ میں پیچھے 2 ڈاکو کو قتل کر کے آ رہا تھا۔ میرا راز فاش ہو سکتا تھا، لڑکیاں معمولی تشدد سے میرا راز اگل سکتی تھی اور پھر بھارتی فوجیوں کا کوئی اعتبار نہیں تھا۔ وہ لڑکے اپنے قبضے میں کر کے مجھے جاسوسی کے الزام میں جیل میں ڈال سکتے تھے۔ میرے سامنے ایک ہی راستہ تھا کہ جس طرح بھی ہو سکے ان لڑکیوں کو لے کر کسی خفیہ جگہ سے بھارت کا بارڈر کراس کرنے کی کوشش کروں۔ دریا رات کے اندھیرے میں خاموشی سے بہہ رہا تھا۔ یہاں دریا پار کرنے کا کوئی وسیلہ نہیں تھا۔ میں دریا پار کرنے کی دوسری جانب کرتارپور کی طرف جانا بھی نہیں چاہتا تھا۔ میں نے دریا کنارے گھوڑا روک لیا اور لڑکیوں کو سمجھایا کہ انہیں اب ہندوستانی لڑکیاں بن کر میرے ساتھ سفر کرنا ہوگا۔ میں نے انہیں ان کے ہندوانہ نام بھی بتا دیے۔ سغرا سمیت دوسری ساری لڑکیاں سمجھدار تھیں، حالات کی سنگینی کا بھی انہیں احساس تھا۔ انہوں نے مجھے یقین دلایا کہ پورے اعتماد سے ہندو عورتیں بن کر میرے ساتھ سفر کریں گی۔ اس زمانے میں پنجاب کے دیہات میں ہندو عورتیں بھی شلوار قمیص پہنا کرتی تھیں۔ شہر میں بہت کم ہندو اور سکھ عورتیں ساڑی باندھتی تھیں۔ میرا لباس بھی کرتا پاجامہ تھا، جو ہندوانہ لباس ہی تھا۔ میرے پاس بھارتی کرنسی موجود تھی۔ میں نے دریا کے ساتھ ساتھ گھوڑا ڈال دیا۔ میرا پروگرام دریا کو بہت آگے جا کر بڑے پل سے پار کرنا تھا۔ لڑکیاں پنجاب کے دیہات کی رہنے والی تھی، اس لیے سخت جان تھی اور گھوڑوں پر سفر کرنے کی عادی تھی۔ ہمارے گھوڑے دریا کے ساتھ ساتھ آگے بڑھتے چلے گئے۔ معزز سامعین حضرات، اتون کی یہ داستان ابھی جاری ہے۔ بقیہ واقعات اگلی قسط میں دیکھتے رہیے اردو کلاسک۔ اللہ حافظ۔